Силкаи сарпарасти муддакамин дар закрепит кардаги як X тасдиқ кунем. Салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Шон ТВ ва касое ки подписчик ҳаместанда тамошо кардагиам ин авора. Пеши ҳар як чиза қайд кардан муҳим, ҳар як чиза донем ки мо инсонем, инсоне ҳастем ки мо мусулмонем. Гуфтага ки бани одам аъзои якдигар аст. Ба ҳамин хотир вақте ки як одамизод дар азоб, вақте ки як муъмин, як мусулмон дар як қиния, вазифаи мо ҳатман даст дароз кардан. Вақте ки худованд як каса ба як дард гирифтор мекунад, ин маънои ӯро надорад ки худованд танҳо ӯро санҷидааст. Ин маънои ӯро дорад ки худованд моро санҷидааст ки мо нигоҳ кардастем, мо чӣ кор дорем. Ба ҳамин хотир бардора имрӯз як оилаи бениҳоят камбизоате ки баҳри фарзанд чӣ хел ширин е, баҳри табобати фарзанди худ ниёз ба мову шумо дорад, ниёз ба касое дорад ки кор мекунанд, ниёз ба одамое дорад ки суми як пачка сигаретшона гуфти гапо иса партоян ё ки суми як кайфи мекардагишона. Гапа дароз намекунам, кӯтоҳакак маълумотон метон шунидан кайф бувад монанди дидан мегам. Ба ҳамин хотир ба чашмои худам бинем чизере ки ба чашми мо дида шида зеба бовар кунем ашки хумо амо қабида натонистем. Якчанд наборора пешкари шумо мекунем, хулоса кун наборорем ҳатман дар кори хулосаи шумо. این بیمار چند قشید بیمار مثالی فرزند شما؟ مدتی 8 ماه می شود از تولد رسیدگیش او بیمار است و ما همی 8 ماه می شود که توبت میکنیم در همه بیمارخانه ها، در همه نزد دکترها رفته ایستادیم، او را توبت کرده ایستادیم. آجا شما میتونه بگین همین چی کسایی بود؟ بله میتونم. او سپس است، میکروب دارد در خونش. در همه عضوهای بدن او میکروب جای گرفته است. دکترها میگویند که صحت شویش دور و دراز است، مدت 2 سال، 3 سال یا 4 سال. ما همه بود و شدمان را برای همین کودک خودمان کرده ایستادیم، اما عین زمان همین در همین عین زمان نداریم همون پولی را که دیگر توبتش را کنیم. اپاجون خیلی غم نخوریم، ما همین برادرای داریم در غریبی خیلی ترسن. این حالت در همه میشود. یکم گفتم ذکر نکنیم چیزی که ایده سیما آمد اپاجون یاردم میکنیم. انشالله برادرای غریب هم یاردم میکنه. ذکر نشه شفا دهنده الله های. فقط دعا بکنیم. انشالله یکم معجزه میشود که خواهرمون نقض میشود. این شرایط این کمبودی همه دایخی هست. ذکر نشه. یکم گفتم ذکر نشه خدا خودش چی غم یادداد با هم قبول انشالله با میکنه که بگیره. از همین برادران مهاجر دوردسته که در شهرهای دور زندگی دارند و خواهش میکنم، التماس میکنم اگر همین دست کمکی خود را برای فرزندی من درست کنند برایش رو دعای خیر میکنم. اگر که نمیتوانم برایش دعا کنم که شفا یابد. کسایی که خودتون شنیدین، خودتون دیدین که در چه حالت یک پیما قرار داره و فرزندی دارای چند بیماری روی هم شدگی به همین خاطر ای همه ما محتاج که از کمک پرسید خداوند میگن هیچ کس محتاج یک کس دیگه نکنه، لیکن به همین خاطر کدامه که زورتون میرسه دستون میرسه ان شاء الله که ما هم سهم خودمون در همینجا میمونیم. که ما
баъзан ҷода ман чикор мекунам суми ютуб ман чикор намекунам ира ман реклама намекунам дар интернет не ки иншоаллоҳ худованд худаш шоҳиде ки мо ба чӣ корро расходиш мекунем ами суме ки мо мегирем аз ютуб худованд шоҳиде не картае ки дидестед картаи мо апай боина номерош калон навистагия дар экран ҳам дар писани мемонем картаи сбербанка кадоме ки метавона дастиёрӣ расонда марҳамат апара дастиёрӣ кунем хатияи чине суми пампер суми кашашам мо мекунем суми як доруи арзонача суми як чанд гуна подгузники ки ҳам будак шаб дар корша мемонем суми як доруе ки як қалам температураша мефурра бисёрие шумо тамошо дорем фарзанд дорем боварӣ дорам ки вақте ки фарзанд просто так температура мекунад хонада дили ҷигари чиқа мешавад хита мехрияд ба ҳамин хотир кадоме ки ҳастем сами хитона гузоштан як картаи намодаро ҳама шумо падроб намудагем марҳамат кӯмаки хитона бурасед мо ҳам аз шумо илтимос мекунем ай ҳама подписчикон ҳамчун апамон чиқаре ки аз шумо илтимос кард ай ҳама бародари муслимон ва хоҳишмандам ки фоидаи хитон каме ҳам боша бараса хуб мешавад зинда ва сарбаланди ба ҳаматон таманно дорем